ओम शांति। चंद्रहास दादा के साथ का अनुभव। दादा का लौकिक नाम माधव था। बाबा ने उनका नाम चंद्रहास रखा था। Om Shanti. El hermano Atam Prakash habla sobre Dada Chandrahas. El nombre Lokik de Dada era Madhav. Baba le dio el nombre Chandrahas. तो बाबा प्यार से उनको चंद्रहास बाबूजी कह के पुकारते थे। Y Baba le llamó con amor Chandrahas Bapuji. तो दादा का जन्म ऐसे लौकिक परिवार में हुआ जिसका बहुत ही गहरा संबंध ब्रह्मा बाबा के लौकिक परिवार से, मम्मा के लौकिक परिवार से तथा दादी और दीदी के लौकिक परिवार से था। Dada nació en una familia Lokik que tenía una conexión muy profunda con las familias Lokik de Brahma Baba, de Mama, de Dadi y de Didi. तो दादा के लौकिक पिताजी जापान में कोबे में बिजनेस करते थे। तो वहाँ अचानक एक बार बहुत बड़ा भूकंप आया। तो उस भूकंप में दादा के पिताजी ने शरीर छोड़ा। El padre Lokik de Dada hacía negocios en Japón, en Kobe. Una vez hubo un terremoto muy fuerte y en este terremoto el padre Lokik de Dada dejó su cuerpo. और उनका बिजनेस और दुकान सब खत्म हो गया। तो इसका प्रभाव उनकी लौकिक माताजी पर पड़ा। तो उनकी लौकिक माताजी बहुत दुखी और अशांत रहती थी। उसके कारण कुछ समय के बाद उनकी लौकिक माँ ने भी शरीर छोड़ा। La casa donde estaba la tienda fue destruida. Este negocio terminó y, por supuesto, esto afectó mucho a la madre Lokik de Dada. Después de lo sucedido, ella todo el tiempo llevó una vida de dolor, sufrimiento, recuerdos y muy poco después ella misma también dejó el cuerpo. उसके बाद दादा अपने नानी जी के साथ कलकत्ता में रहने लगे। तो नानी जी एक दिन दादा को बाबा के पास सत्संग में लेके गई। Desde luego, Dada se quedó con su abuela en Calcuta. Y una vez su abuela lo llevó a una reunión, a un satsang con Brahma Baba. तो दादा ने देखा बाबा की बहुत सुंदर मधुर वाणी सुनी और प्रभाव उसका दादा पर बहुत गहरा पड़ा। उसके कारण बाबा ने जो भी बातें बताई धारणा के लिए, वो सारी बातें जीवन में धारण करने लगे। Y entonces Dada vio a Brahma Baba, escuchó sus dulces y elevadas palabras, y esto le causó una impresión muy fuerte, tanto que desde ese momento empezó a transferir a su vida, a su dharna, todas esas cosas que había oído de Baba. उस समय दादा की आयु लगभग 7-8 वर्ष की होगी। तो इसके बाद जैसे वो सत्संग में जाने लगे, तो ओम मंडली के हंगामे के कारण उनके लौकिक घर वाले उन पर प्रभाव डालने लगे, प्रेशर डालने लगे, बंधन डालने लगे। Él tenía entonces 17 años y en ese momento, debido a que había un grupo de personas opuestas a Om Mandale, tanto su familia como los que estaban cerca comenzaron a presionarlo también. तो उन्होंने दादा को अशुद्ध भोजन खिलाने का भी प्रयास किया, जोर जबरदस्ती की, लेकिन दादा अपने धारणा पर पक्के रहे। Ellos intentaron obligarlo a comer alimentos impuros,
Pero Dada fue muy firme en su dharna. दादा ने कहा 7-8 दिन दादा ने भोजन नहीं किया। तो दादा ने कहा कि मैं पैसा कमाऊंगा और अपनी मेहनत से कमाकर खाऊंगा। Luego, como señal de protesta, él no comió durante 7 u 8 días y les dijo que él mismo iba a ganar dinero y comer con lo que ganara. घर वालों ने उनको स्वीकृति दी। तो बाद में जैसे एक मौका देखकर जब भी समय मिलता था तो दादा छिपकर हैदराबाद बाबा से मिलने जाते थे ओम निवास में। तो वहां बाबा से मुरली सुनकर बहनों से मिलकर वापस आते थे। Siempre que tenía la oportunidad, secretamente iba a Hyderabad para encontrarse con Baba. Escuchaba a Baba, encontraba con las hermanas y luego regresaba. तो घर को वालों को जैसे पता चलता था तो घर वाले बिगड़ते थे और घर वाले उनको बहुत पीटते थे। Y la familia, si se enteraron de esto, le dio muchas dificultades. तो बाबा ने दादा को निर्बंधन होने के लिए बहुत सुंदर युक्ति बताई। दादा कहते थे Y luego Baba le dio un muy buen yukti, método, cómo liberarse de las cadenas. कि एक दिन मेरे सपने में बाबा आए, जैसे मैंने बाबा को देखा मैं दौड़कर बाबा के गले में जा चिपका। Dada me contaba que una vez en un sueño vi a Baba y tan pronto como lo vi, me arrojé sobre su cuello y lo abracé. फिर बाबा बोले, बच्चे ये घर वालों के बंधन से आपको मुक्त होना है और उनके पिटाई से मुक्त होना है, तो उसके लिए मैं एक युक्ति बताऊंगा। Y Baba le dijo, hijo, para que puedas liberarte de esas cadenas de la familia Lokik, de esos problemas que trae la casa, te daré un yukti, un método. तो बाबा ने दादा को युक्ति बताई, तो उसको दादा ने अमल में लाया तो परिणाम बहुत अच्छा मिला। Baba le dijo lo que tenía que hacer y Dada usó este yukti en su vida y esto condujo a un muy buen resultado. तो एक दिन दादा एकांत में बैठकर लेटर लिख रहे थे, तो पूरा लेटर लिखकर लौकिक वालों के जो वस्त्र थे उस वस्त्रों के अंदर में वो लेटर छिपा कर रखा ताकि वो घर वाले उसको देख सके, पढ़ सकें। Dada luego escribió una carta y la escondió entre la ropa de sus familiares para que ellos pudieran encontrar y leer esta carta. दूसरे दिन उन्होंने वो लेटर पढ़ा तो दादा ने उसमें लिखा था, कलेक्टर को लेटर लिखा था कि देखो मेरे घर वाले मुझे बहुत पीटते हैं, इसलिए अगर मैं शरीर छोड़ दूंगा तो आप जिम्मेदार हैं। Era una carta dirigida al jefe de la administración local, diciendo que, mira, mis familiares me atormentan mucho, me crean muchos problemas y por lo tanto, si dejo el cuerpo, entonces la responsabilidad será suya. तो ये पत्र पढ़कर घर वाले डर गए। वो सोचने लगे ये पत्र अगर कलेक्टर को मिल जाए तो हमें पुलिस वाले पकड़कर ले जाएंगे। इसलिए लौकिक वालों ने दादा को स्वतंत्र छोड़ा और निर्बंधन किया। Y los familiares, al leer esto, se asustaron. Pensaron que si esta carta realmente estaba en manos del jefe de la administración, entonces la policía vendría tras nosotros, nos arrestarían. Y luego lo soltaron, se alejaron de él. उसके बाद दादा हर रोज ओम निवास जाते थे। उसके बाद दादा कराची में बाबा के पास गए। Y después de eso, Dada visitaba Omnivas todos los días.
Después de eso, Dada fue a Karachi, donde también estaba Baba. तो बाबा दादा को एक्स्ट्रा प्यार करने लगे, क्योंकि गोपों में सबसे जास्ती सीतम करने सहन करने वाले दादा ही थे। Baba tenía un amor especial por Dada, porque entre los hermanos, entre los Gops, Dada era el que más tenía que aguantar. तो जब भारत में आए तो बेगरी पार्ट चला, तो बेगरी पार्ट के समय दादा के लौकिक बहन ने उनको मुंबई बुलाया, तो दादा वहां गए और सेवा करने लगे। Cuando nos mudamos a la India y cuando hubo un periodo de pobreza, la hermana Lokik de Dada lo invitó a Mumbai. Dada fue allí y comenzó servicio allí. तो एक दिन दादा को सपना आया कि मधुबन में पैसे की खिंचातान हो गई है, तो बाप दादा ने बहनों से मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और मधुबन तीव्र डाक से मधुबन भेजे बाबा के पास। Una vez en un sueño, Dada vio que no había suficiente dinero en Madhuban y junto con sus hermanas reunió una cierta cantidad de dinero y se la envió rápidamente a Baba en Madhuban. तो दादा मधुबन यज्ञ का बहुत ख्याल करते थे। Dada estaba muy preocupado por Madhuban, por Yagya. तो दादा को बाबा ने इंजीनियरिंग पढ़ाई सिखाई। Baba también enseñó ingeniería a Dada. ब्रुज कोठी में यज्ञ निवासी रहते थे और ब्रुज कोठी के बाद वो कोटा हाउस में आ गए हैं। Primero, después de mudarse a Mount Abu, vivieron en Bridgecote. Luego, durante 3 años, estuvo la casa Kota House. तो कोटा हाउस में 3 साल रहे हैं। तो राजस्थान सरकार ने नोटिस भेजी कि ये कोटा हाउस आप खाली कर दीजिए। Un día, la administración de Rajasthan envió esta directiva: debéis liberar Kota House. तो उसके बाद यज्ञ निवासी पोखरन हाउस में आए। Después de eso, Yagyanivasi se mudaron a la casa Pokhran House. तो ये पोखरन हाउस जिसको पांडव भवन कहते हैं अभी, Pokhran House es lo que ahora se llama Pandav Bhavan. तो वो बहुत छोटा था, लेकिन जगह वहां बड़ी जगह खाली थी। Los edificios o las instalaciones en sí eran pequeñas, entonces, y el área era lo suficiente grande. तो बाबा को उस समय क्लास कराने के लिए हॉल की दरकार थी। Y luego se necesitaba un salón o un hall, una sala, para llevar a cabo las clases de Baba. तो बाबा ने एक बाबा का अनन्य बच्चा उत्तर प्रदेश में, जिनका नाम रवि दत्त भाई था, वो वहां के मकान बनाने के कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार थे। En Uttar Pradesh había un hijo único de Baba, su nombre era Ravidad. Él era un contratista, se dedicaba a las construcciones de casas. उनको मधुबन में बुलाया और मकान बनाने की सेवा उनको दी। Baba lo llamó a Madhuban y le confió este servicio de construcción. उनके साथ चंद्रहास दादा को भी रखा। Y Baba junto con él, con este hermano, puso a Dada Chandrahas en este servicio. तो रविदत्त भाई जी को अपने काम से वहाँ उत्तर प्रदेश में जाना हुआ, तो उसके बाद फिर बाबा ने दादा को कंस्ट्रक्शन की, मकान निर्माण करने की जिम्मेदारी दी। Después de algún tiempo, el hermano Ravidad tuvo que regresar por negocios a Uttar Pradesh. Y entonces Baba le confió a Dada Chandrahas todas las responsabilidades de la construcción de la casa. तो
मकान बनाते बनाते बाबा दादा को डायरेक्शन देते थे। दादा को इंजीनियरिंग तो नहीं आती थी, तो बाबा डायरेक्शन देते थे और दादा उनको अमल में लाते थे। Y cuando la construcción estaba en marcha, Baba le daba órdenes a Dada. Como Dada no sabía nada de ingeniería, Baba daba instrucciones y Dada las seguía. तो ऐसे दादा मकान बनाते गए। मैंने देखा उन्होंने छोटा हॉल बनाया, फिर बाद में शांति स्तंभ बनाया, मेडिटेशन हॉल बनाया, सुखधाम बनाया, ओम शांति भवन बनाया, और योग भवन, विज्ञान भवन, ऐसे काफी सारे मकान उनके डायरेक्शन से बने। Y así fue como procedió la construcción. Yo también vi eso. Primero, construyeron un pequeño hall, una pequeña sala, luego el lugar de la Torre de la Paz, el salón de meditación y luego Sukhdham, Om Shanti Bhavan, Yog Bhavan, Vigyan Bhavan, bastantes edificios, y todos ellos fueron creados allí bajo su liderazgo. तो बाद में जैसे दादा जो है वो बहुत ये मेहनत करते थे, तो बाबा ने उनकी जिम्मेदारी को और बढ़ाया। Dada fue muy trabajador, trabajó muy bien en estas cosas, y Baba aumentó su responsabilidad aún más. तो मकान बनाने के साथ साथ बिजली का काम करना, टेप मशीन आई तो बाप दादा के महावाक्य रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद उसकी कॉपियां बनाकर सेंटर पर भेजना, इस प्रकार की सेवा दादा करते रहे। Y la construcción, y todos los asuntos relacionados con la electricidad. Y luego apareció una grabadora, y Baba le dio este servicio, grabar el murli de Baba en la grabadora, las elevadas palabras de Baba, y luego hacer copias, enviar estas copias a los centros. Este es el tipo de servicio que Dada realizaba. और जब बाबा मुंबई या दिल्ली जाते थे तो दादा टेप रिकॉर्डर मशीन लेकर बाबा के पास जाते थे। Y cuando Baba iba a Mumbai o Delhi, Dada también lo acompañaba, llevándose una grabadora con él. तो दादा को अपने भाग्य पर बहुत नाज था, Por lo tanto, Dada estaba muy orgulloso de su buena fortuna, क्योंकि बाबा के मूल्यवान शरीर की मालिश करने का जिम्मेदार भी दादा थे। también él estaba orgulloso de su tan buena fortuna que era su deber masajear un cuerpo tan invaluable de Brahma Baba. तो मालिश करते करते दादा बताते थे कि ऐसा लगता था बाबा देह में है ही नहीं, तो सोचते थे कि देखो ऐसी ऐसी रथ पर सबसे बड़ी दो हस्तियां, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ये दो सर्वोच्च सवारियां सवार रहती है। कितना भाग्यशाली ये रथ है, इसकी तो जितनी मालिश करे उतनी कम ही है। Él habló de lo orgulloso que estaba de su servicio, que pensaba qué clase de cuerpo, en este carro, dos jinetes tan elevados, dos personalidades tan grandes, Brahma Baba y Shiv Baba. Y no importa cuánto me preocupe por este carro, no importa cuánto masaje haga, esto no será suficiente. कभी नहलाते समय दादा बाबा से प्रश्न पूछते थे कि बाबा इस ड्रामा में सबसे बड़ा भगत कौन है। A veces, en ese momento, cuando había un masaje o daba un baño a Baba, Dada le preguntaba a Baba, ¿quién es el Bhagat más grande de este mundo? तो बाबा जवाब देते थे मैं हूं, क्योंकि मैंने भक्ति शुरू की
तो Y Baba respondía, yo lo soy, porque yo comencé con el bhakti. दादा मुस्कुराकर कहते थे, देखो बाबा, आपने तो सोने के मंदिर बनाए, जड़ हीरे के शिव की मूर्ति बनाई और उस पर दूध की लोटी चढ़ाई, लेकिन मैंने तो जिस रथ में स्वयं चैतन्य में बाबा शिव बाबा है और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा है, ऐसे रथ पर गर्म पानी की बाल्टी चढ़ाई। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। Y cuando Dada escuchó esta respuesta, él sonriendo dijo, Baba, bueno, mira, usted construyó el templo dorado. Bueno, usted puso una imagen de diamante inanimado, un lingam, y adoró este lingam, le echó leche, y así sucesivamente. ¿Y qué estoy haciendo yo? Yo vierto agua caliente de un balde sobre ese cuerpo, ese carro, en el que entra Dios mismo, el alma suprema, y en el que está el Great Great Grandfather de toda la humanidad, Prajapita Brahma. ऐसी बहुत सुंदर चिटचाट दादा बाबा के साथ करते थे। ¡Qué suerte, qué suerte tengo yo! Y Dada tuvo muchas conversiones maravillosas con Baba, así. तो मैं दादा के साथ मधुबन में लगभग 30 वर्षों तक रहा। मैंने दादा के व्यक्तित्व के हर पहलू को बहुत बारीकी से देखा और उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा। Yo pasé más de 30 años con Dada en Madhuban y vi tantos hechos maravillosos y aprendí mucho de su vida. मैंने देखा दादा की सादगी बेमिसाल थी। उनका समस्त जीवन सादगी का उदाहरण रहा। Yo vi que la sencillez de Dada no tenía paralelo. Toda su vida fue un modelo de sencillez. और कम खर्च बाला नसीन के वो जीते जागते मिसाल थे। Dada fue un ejemplo vivo de cómo lograr más resultados con menos costo. तो इतना यज्ञ का कारोबार संभालते हुए दादा डबल लाइट रहते थे, एकदम हल्के फुल्के रहते थे और उनके मुख मंडल पर हमेशा रूहानी मुस्कुराहट छाई रहती थी। Dada se hizo cargo de toda la yagya tan grande y al mismo tiempo él permaneció completamente ligero, ligero y libre, double light, y siempre tuvo una sonrisa espiritual en sus labios. तो दादा छोटे बड़े का भेद न रखते हुए सबके साथ बड़े प्यार से मिलनसार रहते थे और सबको आगे बढ़ाने के लिए शुभ भावना उनके दिल में सदा पनपती थी। Dada era muy amable, nunca discriminaba entre los jóvenes o los mayores, trataba a todos con gran amor. Siempre hubo buenos sentimientos en su corazón, un deseo de hacer avanzar a los demás. तो ऐसे हमारे प्यारे आदरणीय परम श्रद्धेय दादाजी ने 27 दिसंबर 2009 को अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया और बाबा की गोद में समा गए। Así, este es nuestro amado querido Dada. Él dejó su cuerpo lógic el 27 de diciembre de 2009 y se fue en regazo de Baba.
ओम शांति।